Sini sosial media jotor faiman janai sini takut ke buk sengno. Dini sini rally seng belai kenya dukon angmani gok hayak kebak hawa belai kenya kosto nangka. Tamu ni bagai hingga ke sini Siri City sini Bubagrani Islamzak sini Rasbabon ahai zagano tini 5-star klanya ni bagai tini Tripura government je naik tomani caitak tomani tata no ya phada ni bagai oboni bagai sing tini belai kenya kha khamjak tini sinero YTF TWF haiko Tripura motha PSF obo sinia sini kubang ma Tripura sana hamjanai sini mukumuna hamjanai rok tini jotor phaiman jagai tini belai kenya kha tong dok haise phiaba kaisana kok sanan musungang tini Tripura government no tini sini ham sini mukumuna nok tini sukman na kangke singomo sikon chasiko sing kom tonglak Tripura hano sing hor phrangi na haise sini mukumuna nok sumana tana je omo haike sini kubang ma sekjaka sini rasbari to seng nakha te omo haike na asta bolon sekjaka kubang ma jaga sekjaka tini omo haike na tini o sini te kaisa mukumu sini rasbano sing sekna na je khatini tauni bagi sini sekna na jaga sini Tripura sana obo sana musungo oroi pore tangdi thancha tongdi haise thancha to kangke sing jotono mannai oboni bagai joto palbak sake sing khorangti salanyai next time sing omo sinia orel in slap protest like teo protest kodok laine haise obona ang sanan musung sin Tripura hasteni joto rangsani tahukte bhuk sono o thaino agino tini bai 107 বছর sekan 107 বছর sekan je nok tangjak mani je khlaijak mani Bubagra rok emon bhabe nok tangkha jorao a nok no sibai tini oro tas hotel khainer bagai rajyo sarkar revenue bariner bagai je khlaimani khlaine nai mani abo belakhano khao chunang khati brasar 2018 যখন আরো রাজভবন সেজাগো আপরো ত্রিপুরানি সরকার আদরণে বিজেপি আইপিএফ কি সরকার সিদ্ধান্ত রাখা আবনো কাশা কালচারাল হেরিটেজ ইয়া খাবা মিউজিয়াম নাই বুবাগ্রা রংনি ইয়া খাবা কাশা আবো ইকো ট্যুরিজম নাই তিনি আ ট্যুরিজম ন আ কালচারাল যে থাইনো তিনি হঠাৎ খাইয়ে তাস কাজে হোটেল বাই রতন টাটা নিজে তাস হোটেল বাই চুক্তি খাইয়ে যে রিনা নাই মানি আও বেলাখানো খাওয়াছুন দুখন আংজাক সিং যতন সাইমানো 2022 18 তারিখ অক্টোবর ভারতনি রাষ্ট্রপতি তাবুনি যে শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু ব ফাইয়ে আজাগাও আমরা উদ্বোধন হয় ক্লান থাকা একটা রাষ্ট্রপতি উদ্বোধন খাইজাক ন বাহাইকাই রাজ্য সরকার আবনো বাহাইকাই তাইসে তাস তাস হোটেল রিমান খা আবনি উকলগ তামতং আবনি উকলগ অমনতং যে ও হোটেল রিমান উকলগ অমন চিনি যে ত্রিপুরা সারনি হুকুমু মুকুমু তমন সবাইনা নাইনে শেষ খানা নাই আবনি লগ লগে তাই বড় তঙ্গ 2024 2 তারিখ মার্চ ভারত সরকার বাই রাজ্য সরকার বাই ত্রিপুরা মথা ত্রিপাঠিক যে চুক্তি মানে ত্রিপ্রাসা চুক্তি মানে ও চুক্তি ন তব রাজ্য সরকারে কিছু কিছু মন্ত্রী রক বা অরণি সংখ্যা গরিষ্ঠ রক মানি নাই মাইয়া আগে তাউনি খাইনা নাই ত্রিপুরা মথা মা খেপে নাই ত্রিপুরা মথা হামজাগে নরক বাই जों রাজ্য মন্ত্রিসভা থাংমানিয়া আর जों থাংমানি গাছিনে একত ন দাক্তি সারিনেন বাগাই চিনি একত ন চারি কাংকাই
এবং ভারত সংবিধানनि 125th एमेन्डमेन्ट आबोनो दाक्ति दाक्ति लोकसभा पास खायनानि बागैनो जों तिनि राज्य सरकार बाय तिनि अर मन्त्रि सभा थागो अ जागा मन्त्रि सभा तिनि हयतो दुर्भाग्य हनि मानो त्रिपुरा राज्य एमन कोनो घटना करे जेटा आगे तंगमानि आबो एभुलेशन थाका आगे न कोनो राष्ट्रमंत्री करे किन्तु बरक राष्ट्रमंत्री हिसाबै चीन अ एलाकानि मन्त्री न बरक श्रामका आबो परबोचिन दुख नाइयाखौ तामनि बागे जों दुख नाइया एकटी मात्र कारका चीनी त्रिपुरा एकट जेखाने कालचारेल जेखाने लैंग्वेज जेखाने इकोनॉमिक्स जेखाने हिस्ट्री जेखाने आरो जतनो दङ आ जागा दङ चीनी ग्रेटर त्रिपुरा लैंडनि 2 and 3 आर्टिकल 2 and 3 आबो पर्यन्त आ जागा दङ आ जागा दंमानि परेबो तिनि अनेक वर्ष करै जों तागो सुसुलुगानि दङ इलेक्शननि बागैया तागो रक्ताय बुकुम सम त्रिपुरा हानि जत बररो যারা তিনি নগা সুগৈ কদর সানাইর ভাইদি মাটো ভাইদি তিনি চিনি খকি এই যিনি লাইবুমা তিনি হলো সগমনা নাই দङ তিনি চিনি যে আগিনি করাই খামানে মায়ং খামানে আস্ত বলল বিবেকানন্দনি ময়দান খাইমানি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরনি যত জায়গা সে বিনি ফটো দङ মাংপলি দङ স্টেচু দङ उमाकान्त खायरि बारि आबन ति कक सादि तावनि माय आमाकानि बुबाग्रानो मां जे बुबाग्रानि नेतृत्वे त्रिपुरा हास्तेया इंडिया सेरमनि नों अमाहायके चुक्ति खायमाननाय एत जरा कमनि बिसिङो कोनो नेता ता पयत भारतबर्ष जन्मनियाखौ तेलेंगाना फाहिने निनि झारखंड फाहिने निनि तबो चिनि दालाक लादाख निपाहने गोबां मा नेतृत्व ताकफोना रिंजायो तीन तागो मणिपुर हरसिं दङ तागो तीन नागालैंड हरसिं तिजोंतै किन्तु बुबाग्रा बाय तिनि चुक्तिङै तिनि मालायै तिनि त्रिपाक्षिक चुक्तिङै भारतनि संविधाननि भारतनि स्वराष्ट्र मन्त्री जे कब्रक साका साबो सारिमानखा ताबुक जरा जितेन बाबू साबो सारिमानखा ताबुक जरा যারা তেন তাই নাই ন থাঙ্গে নং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ভাই একটা ডিপার্টমেন্ট কগনিটিভ সাইড এখানে মারে মাখা মাইয়া কেসেন নগা আসুগুইনো ব মেসেন নানি বাগে বুইনা ফয় মানলাক बोबाग्राखा राजानि थै 184 जना राजा तो सामानि এই জিবিনি বুথৈ বঙ্গা 186 नाम्बार राजा चिनी राजा नौनि राजा एफा चिनी राजा लें अस्वीकार खायमांला ini bono tamni kirijak tangi dorka kirijak tangi ring jaga bono tangi ring neke tangi ring jaga tamni asli hingsa kabono hingsa nasle mane is raja khai ring jago sungkai ring jaga neng raja haidang ni mangka raja haida thansa khai mangka di prasarok thansa ma tongnai di prasarok thansa khai chung thangjang nai di prasarok thansa tongai ring jang nai di prasarok thansa taibo phunona nang nai sini o tipra चीनी एकट न चारिना बागै 125th एमेन्डमेन्ट दाक्ति माने चीनी डाइरेक्ट फान्ड मानानि बागै एडिशनल तैबो फान्ड रानानि बागै तिनी एकमात्र थानसा से एकमात्र मन्त्र ओ मन्त्र अंका बुबाग्रानि बकुकी नगर माने ओ मन्त्र बाय सुतियोग जनाय ओ मन्त्रनो चीनी पाइथा आ पाइथाकनि साल पर्यन्त चीनी बुबाग्रानि लगि दङै जों सभा खायथानाय ओ सभा जों मुथागलाक जगदिन फैनो चितिबासनि चीनी कन्स्टिट्युशनल जे सल्युशन सांविधानिक जो अधिकार माया सापैनो चीनी सभा चलित नै एवं थानाय हामबाय।